आज पिला आम डिस्कसन करवा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पिले डेफिनेशन कौन कहूची? ए मैट्रिक्स मे बी डिफाइंड as an orderly arrangement of some numbers or कौन symbols। ये कहूची कौन कहला गोटे orderly arrangement कहार नंबर हो किंबा कौन सिंबल हो इन सर्टन रोज एंड कॉलम्स ताकू जो हमें अरेंज करिबा रो आउ कॉलम रे अरेंज करिबा ताकू हमें एनक्लोज्ड करिबा कहा द्वारा ब्रैकेट द्वारा। ब्रैकेट कौन पैरेंथेसिस हे पारे लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट हे पारे। It is subscripted by the magnitude of its कौन ऑर्डर। यह को कौन कहला आमे ऑर्डर गोटे सब्सक्रिप्टेड करिबा। It is denominated by some कौन कैपिटल लेटर। आकु बाबा गोटे कैपिटल लेटर द्वारा सूचित करा जाए। पिले हम गोटे एग्जांपल टे देखिबा। ए सपोज कौन कहला गोटे मैट्रिक्स हैला आमे लिखि छे डिनोमिनेटेड बाय कौन सम कैपिटल लेटर। आमे कैपिटल लेटर देले आमे गोटे मैट्रिक्स लिखले 2 4 6 8 9 3। एठी पिले दीटा रो अछि आ कोन अछि तीनटा कॉलम अछि। देखो एटा को कोन कहया जाय तार ऑर्डर बेली कहया जाय। सिमिलरली आमे आ गोटे कोन कले एग्जांपल दबा मैट्रिक्स रो ना देले कोन बी। एठी आमे नेले कोन 2 3 4 5 6 7 8 9 1। एठी पिले तीनटा रो अछि आ तीनटा कोन अछि कॉलम अछि। ठीक अछि याको कोन कहया जाय से मैट्रिक्स रो ऑर्डर बेली कहया जाय। पिले रे मैट्रिक्स रे कोन कहला किछि अल्जेब्रिक ऑपरेशन माने हे थाए आमे सेगुडी को गोटी गोटी की बुझिबा। फर्स्ट पिले देला कोन ना एडिशन। पिले रे ए गोटे मैट्रिक्स देला 2 4 6 आउ 8। एठी पिले कोन अछि दीटा रो अछि दीटा कॉलम अछि। एठी मध्ये कोन अछि दीटा रो अछि दीटा मध्ये कॉलम अछि। आर ऑर्डर मध्ये 2 into 2 अछि। देखो पिले एडिशन रूल कहूची जदि ऑर्डर सेम थिबो हैला ताले में एडिशन करि परिबा। म एडिशन कोन कला करूची देखो हमर a plus b केते हबो पिले आमे लिखिबा 2 4 6 आउ 8। आमे प्लस कोन कला साइन दबा तापर लिखिबा b मैट्रिक्स टी केते देछि 4 6 4 आउ कोन 5। याको पिले जेताला में ऐड करिबा a11 जगह रे 2 अछि यार a11 जगह रे की अछि 4 अछि ताले 2 प्लस कोन 4 यार a12 जगह रे अछि 4 यार a12 जगह रे केते अछि 6 अछि। जो पोजीशन ने पिले जहा थिबो आमे ताको ने के कोन करिबा ऐड करिबा। ठीक अछि बुझी पाइला बाबा। आमे बे कोन करिबा एडिशन करके लिखि दबा केते हो बेटा 6 एटा केते होची 10 एटा होची 10 एटा होची केते 13 एटा होची कोन a plus b। बुझिला नेक्स्ट पिले ऑपरेशन टे देखिबा कोन ना सब्सट्रैक्शन। एठी पिले कहिची a minus b कोन काढिबा पाई यार पिले ऑर्डर केते 2 into 2 अछि एटा मध्ये 2:2 अछि। ठीक अछि आमे देखिबा कोन कला सब्सट्रैक्शन। देखो आमे कोन करिबा a minus b जो काढिबा ए मैट्रिक्स टाको फर्स्ट कोन कला लिखिबा केते अछि 2 5 6 आउ 9 माइनस कोन कला साइन दबा लिखिबा 7 2 1 आउ कोन 8। ठीक अछि एबे पिले कोन करिबा सेम पोजीशन 2 माइनस कोन कला 7 5 माइनस कोन 2 6 माइनस कोन 1 आउ 9 माइनस 8। ठीक अछि पिले रे गोटे जिंस मन रखिथिबो ऑर्डर जदि सेम थिबो ताहाले में एडिशन आउ सब्सट्रैक्शन करि परिबा। ठीक अछि 2 रो 7 गले केते हबो -5 5 रो 2 गले केते हला 3 हला 6 रो 1 गले केते होची 5 होची 9 रो 8 गले केते हला 1 हला एटा होची कोन a minus b रो आंसर। ठीक अछि एबे पिले देखिबा मल्टीप्लिकेशन। पिले रे मल्टीप्लिकेशन टा दुई प्रकार हे थाए गोटे हला स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गोटे हला मल्टीप्लिकेशन कोन प्रॉपर। आमे फास्ट देखिबा कोन ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज गोटे मैट्रिक्स टा देला केते 2 8 आ 6 5। ठीक अछि हमको कहिछि कोन 3a काढिबा पाई
3 ପିଲେ ହଉଛି କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆମେ 3 କାଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ 3 ଲେଖିଦେଲେ, ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ 2 8 6 ଆଉ କ'ଣ 5 ପିଲେରେ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ସବୁଥିରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କେତେ ହବ ପିଲେ? ଏଟା ହବ 6, এটা হব 24, এটা হব 18, এটা কেতে হব 15 হব। এটা হচ্ছে কোন তার আনসার। ঠিক আছে, এবে পিলে পড়িবা কোন মল্টিপ্লিকেশন প্রপর। ঠিক আছে, আমুকু বাবা এ দেলা 2 3 4 5, এটি দেলা বি দেলা কোন 4 ଆଉ 2। দেখ পিলে যদি আমি কোন কলে এটি a * b কাঢ়িবা তাহলে কেমতি কাঢ়িবা। ঠিক আছে, ଏଟାକୁ ପିଲେ ଟିକେ ଠିକ ସେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ର ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ କ'ଣ କରେ ନମ୍ବର ଅଫ ରୋ। ଏଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରେ ନମ୍ବର ଅଫ ରୋ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ କ'ଣ କରେ ବାବା ନମ୍ବର ଅଫ କ'ଣ କଲମ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ର ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ର ନମ୍ବର ଅଫ କ'ଣ ରୋ ସହିତ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ପସିବୁଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ a * b କ'ଣ ପସିବୁଲ। ପିଲେରେ ଆନ୍ସର ଟି କେମିତି ଆସିବ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା 2 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆମର ପସିବୁଲ ହେଇଗଲା। ଆନ୍ସର ଟି ଜାଣିଛ କେମିତି ଆସିବ 2:1 ଆସିବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଟି 2:1 ଆସିବ। ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଇଜି ୱେରେ କ'ଣ କଲେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପିଲେ 2:1 ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଆକୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି କେମିତି ଲେଖିବା ଦିଟା ରୋ ଗୋଟେ କଲମ, ଦିଟା ରୋ ଗୋଟେ କଲମ। ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କଲ ତାର ସିମ୍ବଲିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଥିରୁ କ'ଣ କଲା କାଲକୁଲେସନ କରିଦବା। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଇଜି ୱେରେ ବାବା ବତଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ 1 1 ଇଣ୍ଡିକେସନ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲ କଲମ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଇଣ୍ଟୁ କରିକି ଆଡ କରିବା। ଦେଖ 2 * 4, 2 * 4 ପ୍ଲସ ସାଇନ ଦବା। 3 * 2, 3 * 2 କେତେ ହେଲା? ଏଟା ହଉଛି 8 ପ୍ଲସ କ'ଣ 6 କେତେ ହେଲା ବାବା 14 ହେଲା। ତାପରେ 8 1 ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କଲ କଲମ। 4 * 4 ପ୍ଲସ 5 * କ'ଣ 2 କେତେ ହେଲା ବାବା ଏଟା 16 ପ୍ଲସ କ'ଣ କଲା 10 କେତେ ହଉଛି 26। ଏବେ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ପୁଟ କରିଦବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଏ ନିୟମଟି କ'ଣ କଲା ଏମିତିଆ ଇଜି ୱେରେ କ'ଣ କଲା କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲି। ଆମର ଏଟା କେତେ ହେଲା 14 ହେଲା, ଏଟା କେତେ ହେଲା 26 ହେଲା। ଦେଖିଲ ବାବା ଏଟା ଆନ୍ସର ଟା ଆସୁନି 2:1 ବୁଝିହେଲା ଥର। ଏବେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଭିଜନ ରୁଲ। ପିଲାରେ ଡିଭିଜନ ରୁଲ ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ରୁଲ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଟେ ଦେଲା 2:2 ଅର୍ଡର, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଲା 2:1 ଅର୍ଡର। ତାମାନେ ଦିଟା ରୋ ଗୋଟେ କଲମ, ଏଠି ଦିଟା ରୋ ଦିଟା କଲମ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ର ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ର ନମ୍ବର ଅଫ ରୋ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ତାହେଲେ ଡିଭିଜନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ପସିବୁଲ। ଆମର ପିଲେ ଆନ୍ସର ଟା କୋଉଥିରେ ଆସିବ 2:1 ଅର୍ଡର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଟା ପିଲେ କୋଉଥିରେ ଆସିବ 2:1 ଅର୍ଡର। କେମିତି ପିଲେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ରିମେନିଂ କ'ଣ କଲେ ରହିଯିବ 2 ଏଠି କ'ଣ 1। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ପିଲେ ଦେଖିବା 2:1 ଅର୍ଡର ଟା କେମିତି ଲେଖା ହବ 1 1 ଏଟା ଲେଖା ହବ କ'ଣ 2 1। ତା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ। ପିଲେରେ ପୋଜିସନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣି ନବ। ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଗର। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ 3 * 3 ଅର୍ଡର ସିମ୍ବଲିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମାନେ ଜାଣିଦବ ଏଇଟା କ'ଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିଗର। ଆର ପିଲେ ପୋଜିସନ ଟା କେମିତି ଲେଖା ହବ ଫାଷ୍ଟ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହବ 1 1 ଲେଖା ହବ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ଫାଷ୍ଟ ଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିବ ନମ୍ବର ଅଫ କ'ଣ ରୋ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ। ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବାବା କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ରୋ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲ କଲମ, କ'ଣ ଲେଖା ହବ 1 2 ଲେଖା ହବ। এইটা ପିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହବ 1 3 ଲେଖା ହବ। এইଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲମ,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम एटा पिले सेमती कौन लिखा हबो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम एटा होचे कौन तार सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक अछि तो पिले रे जो 1A11 कौन कला हमें जो काढ़ीबा एटा कौन ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हैला इंटू रे हमें कौन करथले इंटू करके प्लस करथले एठी कौन करबा डिवाइड करी प्लस करबा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एटा केते ला बाबा 2 प्लस 3 बाय 2 हमर पिले लॉस हो केते जीवो 2 जीवो हमें जेतोटी हर किछि नै डायरेक्ट इंटू हबो 2 दुगुणे केते ला 4 हेला आउ सेकेंडा कौन हम 2 के 2 रे हरले 1 ताको कौन कहला 3 रे गुणिले केते ला 3 होउछ केते होउछ एटा 7 बाय 2 सिमिलरली पिले 8 1 टा कौन हबो ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 केते ला 1 प्लस एटा केते होउछ 2 होउछ काटी देले हैला केते ला 3 हैला ताले पिले हमर आंसर टा केमति बाहला डिवीजन कले दीटा मैट्रिक्स को A11 जगह हमर केते बाहला 7 बाय 2 हमर A21 जगह केते आसिला 3 आसिला ठीक अछि एटा होछि तार आंसर